नमस्कार दर्शक बंधु मोर सम्बलपुरी न्यूज रे आपको बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। चलते आज वीडियो है पीएम किसान तरफ नहीं बड़ अपडेट नहीं आसछु आपण लगे नहीं पीएम किसान रु बड़ अपडेट आसी जाइए आपण पाखक देखु आसीगला नोटिस आसी जाइए आपण मैंने देखिपारे पीएम किसान तरफ निज निज पंचायत को निज ब्लॉक को निज VLW पाखक यहीटा आपण पाखर जो नोटिसटा आसी पीएम किसान तरफ चलतु देखा केन चाषी मैंने पैसा पाइबे केन चाषी मैंने नहीं पाउन देखु यही नोटिस आसी जाइए सेटा यही पर्यंत देखु से मैंने वेरीफाई करने सेटा नोटिसटा पठाई देइछंती। देखु सही नोटिस रे पीएम किसान तरफ आपण मैंने जिते चाषी भाई मैंने अच्छन कहार फार्मर रजिस्ट्रेशन नो दिखोची कहार लैंड सीलिंग नो दिखोची कहार KYC दिखोची चलतु से वीडियो को आगे देखी चलतु बने रह वीडियो जदि भल लगवा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करदेवे। चलतु देखा एमती वीडियो देखापी आपण मैंने सब्सक्राइब कर ऑल घंटी बटन दबाई दिखाँ। चलतु आग को देखा पीएम किसान तरफ कौन आसी आपण मैंने जिते चाषी भाई मैंने अच्छन जो चाषी मैंने निज निज डिस्ट्रिक्ट निज निज ब्लॉक निज निज पंचायत रे आपण जो अच्छी सही जगह को आपण जाई आपण पीएम किसान कृषि विभाग तरफ जो नोटिस आसी आपण को सेटा दरकार बोली कहिबे। देखंतु आपण मैंने सही नोटिसटा कृषि विभाग तरफ मिलिबो आउ आपण को निज पंचायत ब्लॉक कृषि विभाग तरफ रे ही मिलिबो। सेतिर लागी देखंतु वीडियो आग को देखंतु आपण स्किप करंतु नहीं आपण वीडियो फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिले ही जानि पारिबे। देखंतु एही वीडियो आपणको पई इंपोर्टेंट वीडियो आपण माने को पैसा अटकी जी पारे। देखंतु जेते चाषी पाई माने अछन पीएम किसान तरफ समस्तनको पई ए वीडियो आपण माने देखुथिबे आपणको लागि नै करि आइछु ए वीडियो आपण मैंने जिते जल्दी आपण को पीएम किसान तरफ आपण को नोटिस आसी जीवो आपण को बहुत जल्दी मिलिबो। देखंतु सेतिर लागी वीडियो आपण मानक पाई इंपोर्टेंट वीडियो आपण मैंने देखंतु पीएम किसान तरफ बहुत जल्दी आपण को पाखक पहुँची जीवो। देखंतु सेतिर लागी ए वीडियो आपण को नै करि आछु आपण मैंने बहुत जल्दी देखि करि जानि पारबे आपण को कोन प्रॉब्लम अच्छी जे आपण को पैसा आसु नहीं सेटा कौन कले आपण पाखक पैसा आसब पीएम किसान जो 2000 टंका से लगी आपण मैंने ये वीडियो देखंतु देखिले आपण मैंने जानि पारिबे फास्ट रु लास्ट पर्यंत आपण मैंने स्किप करंतु नहीं मोर वीडियो को आपण मैंने एंती स्किप करी देखिले जानि पारिबे नहीं। देखंतु आपण पाखक तथ्य सब सत तथ्य नहीं आसी सठिक उत्तर नहीं आसीछु आपण मैंने देखिले ही जानि पारिबे। चलतु वीडियो आग को देखी चलतु आपण पाखक कौन नहीं कर आछि मु नोटिसटा आपण मैंने जानि पारिबे। चलतु सेतिर लागी आपण मैंने वीडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखंतु देखन जेते चाषी भाई मैंने अच्छन समस्तनको पई ए वीडियो जदि पीएम किसान रे आपण मैंने जदि आवेदन करिछन और आपण मानको एही प्रॉब्लम अछि आपण मैंने देखंतु सेतिर लागी आपणको पैसा अटकी जी पारे। चलतु यही वीडियो फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखंतु और आपणको जेते सांग साथी अछन समस्त पाखक शेयर कर दियंतु जे आपण मानको यही वीडियो जेते शेयर करिवे सेते आपणको लागि बहुत लोक आपण तरफ रु सबे जानि जिवे। देखंतु आमे तो वीडियो बनै करी कहि दउछु आपणको तरफ रु देखंतु आपण माने जिते जल्दी वीडियो जीवा समस्त पाखक सबे जानि पारबे सेतिर लागी वीडियो फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखंतु आपण मैंने को गाँ तक पहुँचीबार कथा जे लोक जानि पारिबे कि आम पैसा कौन पाई आसु नहीं। देखंतु ए वीडियो सेतिर लागी कि आपण को नहीं कर आछु आपण मैंने देखंतु पीएम किसान तरफ बहुत नोटिस आसी जाइए सब ब्लॉक सब पंचायत को आसी जाइए
ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ନିଜ ନାମ ଅଛି, ଏଇଟା ବାପାଙ୍କ ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଏଇଟା ଆଧାର ନମ୍ବର ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏହିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟଟା PM କିଷାନ ପେଣ୍ଡିଂ ଲିଷ୍ଟ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିଛି ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମତାମତ ଦେଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ନୋଟିସ୍ ଆପଣମାନେ ନ ଚେକ୍ କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଜ ନିଜ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଏହି ନୋଟିସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଘିଚିକରି ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନୋ ଅଛି ୟେସ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍, ଭିଲେଜ୍ କୋଡ଼୍, GP, EKYC। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର EKYC ଦେଖାଉନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେନ୍ ସିଡ଼ିଂ ନୋ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ କାହାର ନେମ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଶୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ନୋ ଅଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ୟେସ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ NPC କାହାର ନୋ ଦେଖାଉଥିବା ଆପଣମାନେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର NPCI ଅଧା ଲୋକର ନୋ ଦେଖାଉଛି, ଅଧା ଲୋକର ୟେସ୍ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି 4ଟା ଜିନିଷରୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି EKYC ଷ୍ଟାଟସ୍, ଲେନ୍ ସିଡ଼ିଂ, ନେମ୍ କରେଣ୍ଟିଂ ଆଉ NPCI ସିଡ଼ିଂ, ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି DVD ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହିଟା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସା ଆସିଯିବ, ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ PM କିଷାନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ସେୟାର କରିବେ ସେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାଁ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ସେତେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଫାଇଦା ହେବ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ କି PM କିଷାନର ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଉଛି। ଏହି ଲିଷ୍ଟଟା ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯାଇ।